আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু alhamdulillah ওনারামুntun arqasawallahi hazri urdu noya kaidiyo salifu yar horumunta hadiso wati kogotulium to arkanisa dihesh huwajiba shenana shilium made 13 নম্বর হুইসটা পর্যন্ত সাহাবাই কারিমা বাউতুন ইয়ার 14 নম্বর হুইসটা পর্যন্ত আসছি urdu noya kaidiyo alhamdulillah sabato to salifu আজকের আলহামদুলিল্লাহ ব্যাকরণী সুন্দর সাইবুর আশা করি সাই হাত লম্বা নগরী বাইটা তুলে দিয়ে শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হযরত আবু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की, जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत अबू उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइदि और जे मानसि আল্লাহ তাআলা লাউলিয়রে কিস অনিকারে হতে কি করিব আল্লাহ রাজি লাউলিয়রে অনিকারে কি করিব মোহাব্বত করিব ইয়ার পর হি বললই উসি কে লিয়ে মানি আল্লাহর দুশমনিও করিব মোহাব্বত করিব দুশমনিও করিব শুধু আল্লাহ রাজি লাউলিয়রে আর জিবার দিয়ে আল্লাহ তাআলা হতে দিব আর জিবার ন দিব আল্লাহ তাআলা রাজি ন দিব ওদের মানুষ ভাই ইমানের হতে তাকমিল করিলে পুরাউরি করিবা লাগে ইমানরে পুরাউরি হয়েছে আদি শিব বুদ্ধি কান ঘটিব হতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাত করে দেই কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যমই দে যে মানুষে আল্লাহ তাআলা উলিয়ারে আল্লাহ রাজি বল্লাহ উলিয়ারে শুতে খুলুস নিয়তে ইখলাসের নিয়তে যে হনো মানুষের মোহাব্বত করিব ইয়ার পরে ইবারক অথবা অন্যজনের আল্লাহ রাজি নিয়তে নিজের নফসল থাকা দালানো নিজের নফস মন হদিন দিয়া মন নহদিন দিলাগুড়ি মানে আল্লাহ রাজিবের নিয়তে অনেক খেলো দুশ্মনী করিও অথবা হিবার লই যেবার মহাব্বত করে হিবার লো মানুষের কি দুশ্মনী করিব হিবে মনে কর এনে কাম করছে জিয়ানা জুড়িয়ে আল্লাহ দাল্লাহ নারাস হিন্দি লাগু যদি তুইলে তুমি বলো কি দুশ্মনী করো তুইলে আর জিবার দিও শুধু আল্লাহ রাজিবের নিয়তে হতে দিও আর জিবার নত এবারে আল্লাহ তাআলা রাজি বলে ন তুইলি ওদের মানুষ ভাই ইমানের হতে তাকমিল মানে পুরাপুরি করিবে লাগে আজ ভাই বুঝবাই জুড়ে আশা করি আল্লাহ মাতি গোসাই बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, बतलाओ ईमान की कौन सी कड़ी ज़्यादा मजबूत है। अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद फरमाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ही के लिए बहमी ताल्लुक और ताउन हो, अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत हो और अल्लाह ताला के लिए किसी से बुग़्द अदावत हो। हज़रत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु में रिवायत करे दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु होते अबूज़र हो ईमान होते कौन सी कड़ी मानी मजबूती আর বেশি মজবুত হতে হন্নান কড়ি মানে মজবুতি মানে দরদ দে হন্না বেশি মজবুত ইমান হতে হন্না বেশি দর হ্যাঁ কে হতে তো হসাই আবুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করে দে হতে আল্লাহ দে আল্লাহ রাসূল হতে ইলমে বেশি আছে মানে হন্নান ইমান মজবুত দিয়ান দর দিয়ান হাতা লাভলিরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনহ ইমান হন্না মজবুত দিয়ান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আল্লাহ তাআলা জিবরাইল লাভলিরে ভাই মানে একজনে ভাই হতে তালুক ও তাউন তালুক লাকন ইয়ার ভর হতে একজনে হতে মদত করন তাউন মানে মদত করন একজনে ইয়ার ভর আল্লাহ রাজি বল্লাহ হনিকার মোহাব্বত করন
ইয়ার পরে হতে আল্লাহ রাজি উল্লাহ রে হনি খেলা রে হতে বুকজ আদাওয়াত আলী হাসরত কিনা কিনা হতে লাখন আল্লাহ রাজি উল্লাহ নিজের নফসত টাকা দালানো হরু আজ আমাদের মৌলাই রহমতুল্লাহ সুন্দর উগাদ্রি আনা मानी मदी मानी का सही मतलब ये है कि ईमानी शुबों में सबसे ज़्यादा जानदार और फायदार शुबा ये है मानी उल्ले दिया ना ईमानी होते शुबर बुद्ध तुम बेगुन तेरा होते जानदार मानी होते मजबूत दरो फायदार मानी होते मजबूती पक्का फायदार मानी पक्का जानदार मानी जानोला मजबूती हिम्मतोला इंदिल्ला उड़े उधरी मानी हॉक्का उड़े ऐसे पे यहाँ तो बदला औरत दे और दे जानतर मानी हिम्मतोला जानोला ईमान यार हो रहे होते पक्का ईमान फायदर मानी पक्का मजबूत दरो ए हिंदिले ईमान होते शुबर बुत होते या ना शुभा ये है हिंदिले ईमान होते या ना पक्का वाला जानदार वाला ईमान इनाना क्यों बोली बंदे के दुनिया में जिसके साथ जो बर्ताव हो तो बंदा जीवन साथ मावला माशरत गोरे बर्ताव गोरे हवा ताल्लुक होते ताल्लुक उलुक या तरकी ताल्लुक का अथवा थरक ताल्लुक लोग मानी अम्बनो लोग मोहब्बत हो या अदावत मोहब्बत लोग अथवा दुश्मनी लोग वो अपनी नफ्सों की तकाजा से न हो ওদেহিবে নিজের নফসর থকা জ্বালানো হরু কিন্তু এবেলা নমাতিলে নমাতক মাতিলে মাতক কিন্তু নফসর थका জ্বালানো হরু বলকে सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उन्हीं के हुक्म के माथा हाथ हो बल्कि होता अल्लाह ताला लवले रे अल्लाह लवले रे अल्लाह हुक्म होता माथा हाथ हरु मानी अल्लाह जिन दिल्ला रे जिन दिल्ला गले इबार लयाराम मनता तो ये तालुक सिराई गई तो ये আর জিন্দিল্লা শরীয়তের মধ্যে জিন্দিল্লা করতে হিন্দিল্লা হরি আরে শরীয়তের মধ্যে জিন্দিল্লা তালুক লাগি তো বলো হিন্দিল্লা তালুক লাগি শরীয়ত মোতাবেক আল্লাহর হুকুম মোতাবেক অদ্দ তৈলে হতে মানুষ হতে ইমান হতে জানলা ফায়দার পাক্কা হতে মানুষ কি হয়ে যায় মজবুত করে হয়ে করতে আজ হিসেবে বুঝবে আশা করি এর হলো আমার তো গোসাই हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझे पर ईमान लाया उसको तो एक बार मुबारक कबात और जिसने मुझे नहीं देखा और मुझे पर ईमान लाया उसको 7 बार मुबारकबाद सॉरी वो मुबारक बात है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दे अल्लाह नबी हो दे और जमानशे होते आरे दिकी आरो होते केनी ईमाननी होते मानुष होते एक बार मुबारक बात दे अल्लाह नबी एक बार मुबारक और जमानशे आरे होते नो दिकी आरो होते ईमाननी आरे नो दिकी आरो ईमाननी पारारिया होते मानुषिबार होते 7 बार होते मुबारक और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शतुमाई दे मानसि होते आर दिके आर होते ईमाननी मानसि होते एक बार मुबारक আর দিবে হতে আর নদীকে আরো রে ईमाननी বিশ্বাস করি আরে এ মানুষ আর হতে 7 বার মুবারক এই আলহামদুলিল্লাহ 14 নম্বর পৃষ্ঠা উড়াই আজকে আলহামদুলিল্লাহ বাদ দেবার হক বাগুরে সাবান আর গলত না সমস্যা এখানে সাবান নবুত তুলে ক্ষমা করিয়া আইবেন বুঝিয়ে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু